Palimyo, kailan? Kailan? Pastor naktiitik. Nagtingati taltalon, kailan? Kailan na taga Kabatwan. Ah, Pastor tayo tiitik. Tiitik may kay 915. Ta. Gyab abog na. Agpas pastor crowd. Agalas 5 ti malimain. Di ko at yapon na kaon. Siyempre, nandiyo pala si Uti Kalsada G-itik may. Gyapon na kalasta. Bakit ko? Bakit? Dati lumabas, good vibe G-itik sa daim. Sa good to G-itik, kit masadam G-itik. Makalasat G-itik ay, mabalinda lumabas ay. Tapos noon ti lumabas ay, ulusam G-itik ay. Tano makalasat damit ay. Di ko dati pangas-pangas nga tricycle driver. Tinagan nakit pa. Kasi ni Tikboy nga taga Del Pilar. Di ko niya kit sinada ka nun ni bakit ka tanag partak ground. Bumalbala siya pila dagiti itik may. Di ko niya pinara ka nun ni bakit ka mo di nagsardang. Di ko nadalisan na dahi itik. Upa pa ya nadalisan na naglukmag. Ah. Tikboy numabuyam dito sabay lang mata makisama ka kumamay. Makipatas ka. Once ka pinaradakan, ano mo nga papairalin ta kinatarantado mo. At dito tandaan na. Sa baling nga tao dahi jay, mga ano handa ka lang sa dain, saan, duran niya.